For today's videos mga idol, karga na po tagkagang mga idol. Nara mga idol oh. Karga tagkagang ni idol. Naduha ka mo na idol, nice oh. Kana. Sa kaliboy. Tagsata, mo na isa. Sa kalibo. Kaso na inaog ka nag, ba? 500 na yata. Basta na litso, naog kong litso. Kamara. Ano, lisog niya mo. Ay, put pa ta na. Di man ikagito, di namin ako makagidiri, di man di. Karga-kagang mga idol. Tsaka hindi mga idol, natas tagulang mga idol. Ano ba niya itong truck kargahan mga idol, Rio? Di ato ikarga ka mga idol. Rio? Di ato na ikargang-kagang idol, oh, kada nga truck. Kaya itong gamit ka rin mga idol, ha? Kaya itong gamit ka rin. No? Di ato ikarga na. Di ako yung kagang idol. No? Idol. No? Shout out sa inyo dyan. Idol, may Misty Mineral Salt Truckers, Brothers in the Lord, damping sa biyahe mga idol, tripoli lang. Tara idol, oh. Kaya ito inaog ka rin idol. Upiritan ta ni karon idol, do, panaog ta ni. Dako yung kagang idol, oh. Kaya ito ikarga ka rin. Oh. Round man ta idol, driver, operator man ta idol. Tanan idol, kabalutan idol, pati chicks idol, driver na to. Tarong truck idol, oh. O isa idol, oh, tapos tabok idol isa, oh. Pero, Rama idol, kami duha ni karon panawag idol, oh. Si idol Jokems. Hey mga idol, shout out. Hey Polly, thank you for watching. Shout out. Like, share, and follow mga idol. God bless.